ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଇଏ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ବା ଏସ୍ଏସ୍ବି ତରଫରୁ। ସର୍ବମୋଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 786 ଗୋଟି ଆପଣଙ୍କର ଲେକ୍ଚରର ପାଇଁ ନୂଆ ଭେକେନ୍ସିକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦିଆହେଇଛି, ଯାହାର କି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣମାନେ 20 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 19 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତ ଯଦି କେବଳ ଆପଣ ପିଜି କରିଛନ୍ତି ନା, କେବଳ ପିଜି କରିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାକିରି, ଯୋଉ ଚାକିରି କି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆସିବନି, ସେମିତି ଚାକିରି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେ ଚାକିରି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ପୋଷ୍ଟିଂ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର, ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ଅଫିସରେ, ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସରେ, ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ଡ 4ଟି ନୂଆ ନୂଆ ଭେକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ କହିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି ଆମର, ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 1,79,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେବେ, କୌଣସି ବି ଫେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବେନି, ଯଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି 8895154969 ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଖାଲି ଆପଣ ହାଇ ଲେଖିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍, ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ୍ କରିବାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଳେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି ssbodisha.ac.in। ଯେମିତି ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି 9 ମାର୍ଚ୍ଚର ଏହା ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନଟି ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଥିରେ 4ଟି ଭେକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିବି। ଆଗ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭେକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ରିଲିଜ୍ କରାହେଇଛି, ଏଥିରେ ସର୍ବମୋଟ 786ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯାହାକି ଲେକ୍ଚରର ପାଇଁ ପଦବୀ ଅଟେ। ଦରମା ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ମିଳିବ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ 20 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ କରିପାରିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 19 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେକ୍ଚରର ପଦବୀ ଅଟେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସାବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ବଟାନି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, କମର୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଏଜୁକେସନ୍, ଇଂଲିଶ, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ହିନ୍ଦୀ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ, IRPM, ଲଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲୋସଫି, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଅଛି। 786ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ରହିଛି। ଏଇ ଲେକ୍ଚରର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ? ଏଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି, ଏ ଯେଉଁ ସାବଜେକ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ସାବଜେକ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣ ପିଜି କରିଛନ୍ତି ନା, କେବଳ ପିଜି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ତ ମିନିମମ୍ ବୟସ ଆପଣଙ୍କର 21 ହେଇଥିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ ଆପଣଙ୍କର 42 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। 1 ଜାନୁଆରୀ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଜାଣିଗଲେ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଯେଉଁ ସାବଜେକ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି, ସେଇ ସାବଜେକ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣ ପିଜି କରିଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ପିଜିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 55% ମାର୍କ ଅଛି, 10th ପ୍ଲସ୍ 2ରେ, ପ୍ଲସ୍ 3ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପିଜିରେ ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦରକାର। ସେଇଭଳିଆ ST, SC, SC, BC ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କର ପିଜିରେ ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଲେକ୍ଚରର ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେବ। ଆଗ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କିଂ ରହିଛି 25 ମାର୍କ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା, ଯଦି ଆପଣମାନେ PhD କରିଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି 25 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ MPhil କିମ୍ବା JRF କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା UGC ନେଟ୍, 10 ମାର୍କ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର 0 ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 150 ମାର୍କର। ଭାଇବା ଆପଣଙ୍କର 25 ମାର୍କର ହେବ। ଏହାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇବେ। ସେମ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଠି ଇୟର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା 2022ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଭିୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେକ୍ଚରର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା, ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେଉଁ 150 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ହେବ।
जो थिरे 100टा क्वेश्चन आसीबो गुटे ठीक कले आपनको 1.5 मार्क मिलिबो गुटे भूल कले 0.5 मार्क आपनकर कटि जिवो ठीक अछि जो आपनकर ऑफलाइन परीक्षा हबो सेटा को जगह रे आपनकर परीक्षा हबो देखंतु बालेश्वर बरहमपुर भुवनेश्वर बलांगीर कटक जयपुर संबलपुर एई सब जगह रे आपनकर परीक्षा हबो एप्लिकेशन फी आपनकर केते पडिबो ना जनरल पिला मानको आपनकर जनरल आउ एससीबीसी पिलांको 500 पडिबो एसटी एससी आउ दिव्यांग मानको 200 टंका पडिबो आपनकर एप्लाई फी ठीक अछि तापरे आपनकर भाइबा हबो आउ ठीक अछि जानि गले तो एहा थिला आजिरो वैकेंसी सबु सांगु को जणांतु काइंडली नंबर 1 वैकेंसी संपर्क रे मु आपनको कहली एबे आसंतु परवर्ती वैकेंसी संपर्क रे आपनको डिस्कशन करिबा देखंतु 7 तारिख दिन आपनकर जो वैकेंसी को रिलीज कराई मु काहे की कहूची एटा बहुत ही भलो पदवी देखंतु 1061 गोटी आपनकर पदवी आपनको रिलीज कराई दरमा आपण देखि पारुतबे सेम अछि 44,900 रु 1,42,400 पर्यंत पीजीटी रो वैकेंसी अछि पीजीटी ठीक अछि तो यार ऑनलाइन अप्लाई आपण माने 18 मार्च रु करि पारिबे लास्ट डेट आपणकर 18 एप्रिल पर्यंत रहिबो ठीक अछि तो जेहेतु पीजीटी अटे आपण देखि पारुतबे एई सब सब्जेक्ट रे जदि आपण माने पीजी करिसंती अप्लाई करि पारिबे एटी देखि पारुछथि धरा जो बोटानी रे अप्लाई करिवे तो बोटानी रे जेमिति आपण पीजी करिथिबे ता सहित बीएड दरकार ठीक अछि एटी आपण लिस्ट देखि देले एबे को सब्जेक्ट पई बीएड दरकार को सब्जेक्ट पई बीएड दरकार नि ता संपर्क रे कहिबी एज लिमिट समान 21 रु 22 वर्ष आपणकर क्वालिफिकेशन आपणकर पीजी रे मिनिमम 50% मार्क थिबो एसटी एससी एससीबीसी पिलांकर 45% मार्क थिबो ता सहित बीएड दरकार देखंतु एई जो एटी सब्जेक्ट लेखा हेछि नै कि एई सब सब्जेक्ट पई बीएड दरकार नै पीजीटी पोस्ट पई हैला कॉमर्स जदि खाली पीजी करिसंती आपण माने पीजीटी कॉमर्स अप्लाई करि पारिबे एजुकेशन रे जदि आपण पीजी करिसंती पीजीटी एजुकेशन पकई पारिबे तो एई सब सब्जेक्ट पई बीएड दरकार नै केवल पीजी करिथिले आपण माने पीजीटी पई अप्लाई करि पारिबे किंतु जदि आपण माने एई सब सब्जेक्ट रे आपणकर पीजी करिसंती ना देन आपनको बीएड दरकार हबो केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स इंग्लिश ज्योग्राफी हिंदी हिस्ट्री मैथमेटिक्स ओडिया फिजिक्स पॉलिटिकल साइंस संस्कृत और जियोलॉजी पई आपनको दरकार सिलेक्शन केमिति हबो रिटन टेस्ट आपणकर हबो 150 मार्क रो सेम जिंस 100टा क्वेश्चन पडिबो गुटे ठीक कले 1.5 मार्क मिलिबो गुटे भूल कले 0.5 मार्क आपणकर कटि जिवो आ आपणकर कैरियर मार्किंग 50 मार्क रु आपनको स्कोर मिलिबो एथिरे आपणकर कैरियर एमती मैट्रिक जदि आपण फर्स्ट क्लास पास करिसंती आपनको 5 रु 5 मिलिबो सेकंड क्लास ले 4 एमती आपनको मिलिबो हैला आउ एग्जामिनेशन फी आपनको देखंतु केते रहिबो सेम जिनस रही जनरल आउ एससीबीसी पिलांको 500 पड़िबो एसटी एससी एससीबीसी दिव्यांग माननको 200 टंका पड़िबो एग्जामिनेशन सेंटर एई सब आपनको रही हैला तो यह पीजीटी संपर्क रे मु आपनको जणैली देन परवर्ती जो दुईटा वैकेंसी आपनको रही एई दुईटा वैकेंसी आपनकर बहुत ही भलो आउ बहुत ही बेस्ट मु आपनको कहूची कोउथि पई देखंतु एहा ओटे आपनकर जूनियर असिस्टेंट रो वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट एइथिपाई वैकेंसी कहीं आपको जो जगह पोस्टिंग मिलिबो ना एटा बहुत भलो जगह पोस्टिंग मिलिबो किछि भी ट्रांसफर आपनकर हुएनी तेणुकरी आपण माने काइंडली या पई लागी पड़ंतु हैला तो दुईटा जकर जो जूनियर असिस्टेंट रो वैकेंसी दुईटा अलगा अलगा अप्लाई करिया पई पड़िबो एइटा अलगा करिया पई पड़िबो एइटा अलगा करिया पड़िबो आपण माने 16 मार्च रु अप्लाई करि पारिबे 15 एप्रिल आपणकर लास्ट डेट रहिबो जूनियर असिस्टेंट पई सर्वमोट 108 गोटी पदवी रही पोस्टिंग आपको बीएससी ऑफिस सीएचएससी ऑफिस ओडिशा यूनिवर्सिटीज ऑफ हेल्थ साइंसेस आपको पोस्टिंग मिलिबो एज लिमिट 21 वर्ष रु आपणकर 42 वर्ष भितर थिले आपण माने अप्लाई करि पारिबे सॉरी 43 वर्ष 21 रु 43 वर्ष भितर थिले आपण माने अप्लाई करि पारिबे क्वालिफिकेशन केवल जदि आपण ग्रेजुएशन कंप्लीट करिसंती ना देन आपण अप्लाई करि पारिबे केवल ग्रेजुएशन पास दरकार ता सहित कंप्यूटर आपणकर शिखिथिबा दरकार ठीक अछि सर्टिफिकेट दरकार नै केवल जदि आपण कंप्यूटर शिखिसंती अप्लाई आपणकर करि पारिबे एई पोस्ट पई सिलेक्शन केमिति होबो आपणको रिटन परीक्षा होबो 200 मार्क रो 100टा क्वेश्चन 200 मार्क हैला इंग्लिश पडिबो 30टा क्वेश्चन आपणकर जीके पडिबो 30टा क्वेश्चन मैथमेटिक्स पडिबो 20टा क्वेश्चन रीजनिंग 30टा क्वेश्चन पडिबो गुटे ठीक कले आपनको 2 मार्क मिलिबो
गुटे भूल कले आपणकर 0.50 मार्क आपणकर कटिजिवो। रिटन जी क्वालिफाई करेंगे तांकर स्किल टेस्ट आपणकर होबो। ठीक अछि जानीगले। आउ एग्जामिनेशन सेंटर सेम जिनस रही बालेश्वर बरहमपुर भुवनेश्वर जयपुर आ संबलपुर आपणकर ऑफलाइन परीक्षा होबो। एग्जामिनेशन फी देखंतु आमर टिके अधिका अछि एठिरे एई जो 1000 टंका को मानकु कहले जनरल आउ एससीबीसी पिलांकु 1000 टंका पडुछि हला किंतु एसटी एससी दिव्यांग मानकु 500 टंका आपणकर पडिबो। ऑफलाइन परीक्षा होबो हला जानि गले। एबे जो परवर्ती आपणकर वैकेंसी देखंतु एटा लैबोरेटरी असिस्टेंट कम स्टोर कीपर ता सहित जूनियर असिस्टेंट रो वैकेंसी 16 मार्च रु आपण ऑनलाइन अप्लाई करिवे। 15 एप्रिल आपणको लास्ट डेट आपणको रहिबो। ठीक अछि देखंतु एथिरे जूनियर असिस्टेंट रो अलगा 39 टी पदवी अछि आउ ता सहित लैबोरेटरी असिस्टेंट कम स्टोर कीपर रो वैकेंसी 54 टी रहिछि हैला। तो सर्वमोट आपणकर 101 टी आपणकर पदवी रहिछि। जूनियर असिस्टेंट पई तो केवल जदि आपण +3 पास करिसंती ना देन आपण माने जूनियर असिस्टेंट अप्लाई करि परिबे किंतु लैबोरेटरी असिस्टेंट कम स्टोर कीपर पई आपणकर वैकेंसी अलगा रहिछि। ता पई आपणकर क्वालिफिकेशन देखंतु मु आपण कहया पई चाहिबी। देखंतु ता पई क्वालिफिकेशन कोन ता पई होउछि जो सब्जेक्ट आपण ए कैंडिडेट मस्ट हैव पोजेस्ड बैचलर डिग्री विथ ऑनर्स इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट। एइटे जो सब्जेक्ट आपनको लेखा हैनी कि एइटा मध्य केवल +3 पास किंतु ए ऑनर्स नै कि जदि आपण +3 पढिचंती ना देन आपण लैबोरेटरी असिस्टेंट कम स्टोर कीपर पई अप्लाई करि परिबे। ए जो सब्जेक्ट लेखा है ए सब्जेक्ट रे आपण ऑनर्स नै कि पढिथिबा दरकार। आ पीईटी आपणकर जो 8टी आपणकर पदवी रहिछि ता पई क्वालिफिकेशन आपणकर रहउछि जे आपण बीपीईडी करिथिबे किंबा आपणकर बीएससीपीईडी करिथिबे। ठीक अछि क्वालिफिकेशन आपनको जानि गले। एज लिमिट सेम अछि 21 रु आपणकर 22 वर्ष। सिलेक्शन केमिति हबो सेम सेम आपणकर रहिछि जहा जूनियर असिस्टेंट रो आपणकर रहितला 100 टा क्वेश्चन आपणकर पडिबो 200 मार्क रो। गुटे ठीक कले 2 मार्क मिलिबो गुटे भूल कले आपणकर 0.50 मार्क आपणकर कटि जिवो। ऑफलाइन मोड रे आपणकर परीक्षा हबो जे रिटन में क्वालिफाई करिवो देन ताकर स्किल टेस्ट हबो। ठीक अछि स्किल टेस्ट आपणकर हबो बुझी गले। एबे स्किल टेस्ट आपणकर जो हबो परवर्ती समय रे हबो किंतु स्किल टेस्ट केवल जूनियर असिस्टेंट पिलार हबो। ए जो फिजिकल एजुकेशन टीचर लैबोरेटरी असिस्टेंट कम स्टोर कीपर एमानकर स्किल टेस्ट नाही हैला। एग्जामिनेशन सेंटर आपणकर सेम अछि और एग्जामिनेशन फी मध्य सेम रहिछि। आपणकर 4टी वैकेंसी बाहरी गला आपण माने संध्या पर्यंत वेट करंतु मते लागुछि आहुरी भी नुआ वैकेंसी आपणकर एठी आसी जिवो। ठीक अछि तो काइंडली सब सांगो मानकु जणांतु जे 4टी वैकेंसी आपणकर ऑलरेडी बाहरी गला लेक्चरर रो एपटे पीजीटी रो जूनियर असिस्टेंट रो नॉन टीचिंग पोस्ट आपणकर बाहरी जाइछि। पुणी ओएवीएस रो वैकेंसी मध्य आपणकर ऑलरेडी पब्लिश हे सारिछि। सांगो मानकु जणांतु। थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद।